c'est dur. السلام عليكم. الحمد لله يا رب، يعني مباراة، يعني ادينا مباراة قوية ودينا مباراة في القمة. يعني الحمد لله يا ربي، اون ايتي بيان اورغانيزي، يعني درنا اللي علينا. سي فري كو يعني اون انكيسي ان بينالتي، مي معليش حنا لي جوار يعني كانوا بروح قتالية وحقنا الفوز. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. يعني درت غير خدمتي، يعني سي مون دوفوار، عاونت صحابي باش نحققوا نتيجة إيجابية. هذا ما كان. هاك تشوف فيهم شاك ماتش ربحنا نديروا هكذا، يعني هم فرحانين، حنا رانا فرحانين. ان شاء الله نتمناو ان شاء الله نكونوا في هذا المنوال ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله على هذه النتيجه تاعنا، وتحملنا حنا بزاف ودرنا لينا، والحمد لله جبنا فيكتور وفرحنا هذو لي سيبورتير. الحمد لله يا ربي، لوترينا دار فيها كونفونس مع صحابي عاونوني. الحمد لله يا ربي، ربي وفقني وسجلت هدف. الحمد لله يا ربي. نقول الانصار نطمنوهم، نقول لهم بلي غادي نجيبوا لكم مرتبه في الاولى ان شاء الله، مرتبه مع الاولى ان شاء الله. السلام عليكم. نظن 3 نقاط هادو نقدروا نقولوا جا في وقتهم، باسكو احنا ما يخفالكش باللي درنا تعثر على ارضيه ميداننا امام سياسي، كان لازم علينا اليوم نكونفيرميو. الحمد لله اليوم ربي وفقنا. نشكر كاع اللاعبين اللي ادوا مقابله في المستوى، نشكر الجمهور هذا ثاني اللي حضر بقوه اليوم. الحمد لله يا ربي وفقنا، وان شاء الله البروشان ماتش ان شاء الله. الحمد لله هذا التوفيق من عند الله، هذا كيما نقولوا احنا هذا الديبي ان شاء الله، لا سويت ان شاء الله يكون ما خير. سي فري كانت عندي اصابه، مي الحمد لله سي با غراف. الور بريفيريت نخرج خير من نزيد نقرافي اسمه لا بليسور تاعي. الور فوالا دوكا نسواني مع الستاف ميديكال، وان شاء الله تو فا بيان. سي تو في نورمال، باسكو كي تكون تلعب ما تحسش، مي ومن بعد كي تكون على بنك الاحتياط تسمى شغل نوتر سونساسيون. سي فري، باسكو علاش كنت حاب نربح. الحمد لله اللي مربي وفقنا وربحنا، سي ليسونسيال نهدوه الانصار هذا.
على بالنا بلي المقابله كانت تكون صعيبه. اتحاد العاصمه غني عن التعريف يؤدي كما يقول لك في مقابله في موسم استثنائي. من نظن اليوم اللاعبين كانت عندهم عزيمه كبيره باش يؤديوا مقابله في القمه، ونظن ادوا مقابله في القمه. نشكرهم على هذه العزيمه، وهذه لا فيكتور راح تفتح لنا ان شاء الله الشهيه. وبوركوا با كيما نلعبوا لي بريمير رول، نظن عندنا فرقه لاباس بها. نشكر الاداره اللي راهي دعم في الفريق هذا، والستاف تكنيك اللي راهو يخدم في خدمه لاباس بها، ستاف ميديكال والبيبليك هذا. ونقول لهم ان شاء الله رانا جايين كما نقول لك حبه حبه ان شاء الله. ديربي وين كنا نسناو اللي راح تكون علينا صعيبه يعني، مالغري لي سوما جايين يعني ابري لور كاليفيكاسيون تاع لا كوب دالجيري الويتال فينال مع السياسي. حنا حضرنا لهذه المقابله مالغري اون با جوي لا سيمان باسي، درنا ماتش اميكال اي تو وين حضرنا يعني ميم في لا بريمير ميطون انا ماركي يعني في الديبي. كنا نجمو نزيدو نسجلوا الهدف الثاني يعني في لا بريمير ميطون ما سجلناش. دوزيام ميطون اليوسما وين دخلوا يعني يتحكموا في المقابله. احنا ريحنا بيان اون بلاس يعني، وين كنا يعني بيان اون بلاس. قلنا باللي لعبوا على المرتدات على الكونتر من هنايا. ابري اون ماركي دوزيام بيت سير بالاريتي يعني 2-0 يعني. نقولوا من في الطمور يعني كانت عندهم ضربه جزاء. اليوم ما شفتش يعني ضربه جزاء ولا صحيحه ولا غير صحيحه. خلصت المقابله 2-1. ماتنو يفو اونشيني افيك يعني البروشان ماتش ان شاء الله. سي نورمال فوز مهم يعني، الانتصارات كاع مهمين يعني للفرق. واليوم يعني اون 25 بوان. Il faut chercher encore 10 points يعني pourquoi pas يعني رامني الماكسيموم 2 بوان. ماتنو الماتش اللي يروح يعني ما يعاودش يولي. ماتنو يراست 13 ماتش فو غاني الماكسيموم 2 ماتش. هذه الفرق اليوم يعني كانت يعني عندنا الاراده وحنا كنا بيان اون بلاس يعني. مام التعليمات اللي مديتهم يعني كنا ما كناش احنا في لا بريمير ميطون ما سنيناش يعني بادرنا بالهجوم. والشوط الثاني يعني كي دخلنا يعني جيديو جواري فوريستي اون بيان اون بلاس يعني نجموا نسجلوا الهدف الثاني. كنا نجموا نروحوا بالكونت يعني الهدف الثاني ما جاش، مي نجمنا نسجلوا الهدف الثاني يعني بضربه يعني بالاريتي كورنا سجلنا الهدف الثاني يعني. لا اليوم مريت على اتحاد العاصمه سي توطافي نورمال. هذه الناس قاعد تشهدها مي ما يخفالكش باللي انا بديت يعني كره القدم في نصر حسين داي وكبرت في نصر حسين داي ومشيت يعني لاتحاد العاصمه يعني مشيت ريحت 20 طون. اليوم يعني راني في نصر حسين داي جو ديفون لي كولور تاع نصر حسين داي اون طون كونترينور. اليوم 100% يعني مع النادي يعني جو ديفون سي توطافي نورمال يعني. تربح المقابله وتفرح مام اللاعبين يعني. برافو بور لي جوار يعني اللي داروا مقابله رجوليه. نو يعني سي توطافي نورمال. اليوم ما يخفالكش راه عندك لي ماتش تيليفيزي وعندك يعني مام المقابلات تنجم تشوفهم يعني. تشوف لي بوان فور ولي بوان فابل تاع فريق الخصم يعني. احنا درنا يعني لونطرينمون تاعنا ودرنا يعني التعليمات مديناهم يعني في غرف تغيير الملابس. تعليمات تاع الماتش هذايا وتبيتي مارو يعني. راهي برافو اللي جوا اللي يعني اداو. انا قلت لك اداو مقابله. ماتنو يفو بونسي البروشان ماتش يفو با ديجا مام دوكا في الفيستيار جي بارلي او جوار فو توجور بونسي البروشان ماتش سورتو لا ريكيبيراسيون جو فوندردي. اليوم تربح المقابله وبروشان ماتش جو سي با ما تكونسونطري شيتو يعني ما راحش تكون يعني مليحه بري لا فيكتوار هذه. يفو ثاني يفو اتر كونسونطري 100%. il reste 13 matchs il faut aller jusqu'au bout inchallah. Malheureusement, il faudrait bien qu'un jour ça arrive. On ne peut pas gagner tous les matchs. Maintenant, je suis un compétiteur, je suis triste pour les supporters et je suis aussi un peu en colère parce qu'il y avait un coup énorme à jouer aujourd'hui. Surtout cette fameuse deuxième place. On n'a pas su en profiter aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Et il faut repartir de l'avant, comprendre pourquoi on a perdu ce match. J'ai déjà moi des éléments de réponse. On a manqué de fraîcheur. On a donné des cadeaux, on a fait une première mi-temps bon, plus que moyenne. Quand on joue, on fait ce genre de match, c'est des derbys, il faut être à fond 90 minutes. Et nous, on a été très suffisants, surtout en première mi-temps. Ouais, mais vous savez, je vais vous dire, moi j'ai un caractère où j'ai pas envie de me trouver d'excuses. J'ai pas envie de dire Ben Guetti il est sorti, il est blessé. J'ai envie, voilà, j'ai pas envie de parler de ça. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on perd, c'est l'entraîneur. Donc aujourd'hui, c'est moi le responsable. Il n'y a pas de problème, j'assume mes responsabilités. Quand on gagne, c'est les joueurs. Maintenant, je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. On va travailler pour rectifier le tir.
continuer d'aller de l'avant. Ce qui est malheureux, c'est que j'avais déjà donné des consignes aux joueurs sur l'équipe du NAD, notamment sur les coups de pied arrêtés. C'est quand même arrivé aujourd'hui. On prend ce deuxième but sur coup de pied arrêté, c'est malheureux. Donc voilà, après, il y a un joueur qui n'a pas pu participer au groupe à la dernière minute, c'est Hamzaoui, je voulais le prendre. Il a ressenti une douleur. Au niveau des jeunes, ils ont joué avec les U23, donc c'était des attaquants. Après, Yaïch, il est tombé malade. Donc voilà, j'avais des joueurs de qualité sur le banc. Mais quand on perd 1-0, tout de suite, au bout de 10 minutes, il faut faire entrer plus des offensifs et je ne pouvais pas me permettre de... Donc oui, quelque part, si vous voulez, la sortie de Ben Guit a faussé un petit peu mes calculs, mais c'est pas la raison de la défaite, non. Malheureusement, oui, il a fait un cadeau, on le sait, tout le monde l'a vu, mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Aujourd'hui, il a été moyen, demain, il est super bon. Constantine, il a été très bon, vous voyez. Donc, il faut quand même... des fois, on passe à côté. Je suis certainement, moi aussi, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, passé à côté de mon match. Donc, je me remets en question aussi. J'ai pas peur de le dire. Il ne faut pas prendre la grosse tête quand on gagne les matchs. Quand on les gagne pas, ben voilà, il faut aussi se remettre en question et c'est ce que je suis en train de faire. Par rapport à ça, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'avais dit en conférence de presse, c'était par rapport au derby. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, sans les supporters, ça faisait... Bon, ils sont quand même venus aujourd'hui. Mais bon, ils étaient un peu loin, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon, c'est les derbys, on est habitués. Non, c'est pas la raison du 5 juillet. C'est... Voilà. Moi, comme je le dis, je me cache pas derrière mes responsabilités. Le premier responsable, c'est moi. Donc, il faut tirer à boulet sur moi. Et je l'accepte. Et voilà, maintenant, c'est une défaite. C'est pas la fin du monde. Il faut vite se remettre en question. Ce qui est dramatique et voilà, ce qui est désolant, c'est qu'on avait un coup à jouer et gagner pour récupérer cette deuxième place. On n'a pas su le faire. Je pense aussi qu'on a manqué beaucoup de fraîcheur parce qu'on a laissé de fraîcheur parce qu'on a laissé beaucoup. Les joueurs ont laissé beaucoup d'énergie contre Constantine. Maintenant, comme vous le savez, on a fait 6 matchs en 17 jours. Donc les joueurs ont été capables de rééditer de grosses performances. C'est la raison pour laquelle j'ai quasiment reconduit le même 11 après Constantine. Mais je me suis rendu compte qu'il a manqué beaucoup de fraîcheur pour gagner ce match. Ben écoutez, c'est un choix de l'entraîneur, voilà, tout simplement, c'est un choix tactique, rien d'autre. Ouais, il n'y a rien d'autre. Meftar, non, c'est un choix tactique. L'équipe a très bien joué contre Constantine. C'était difficile de sortir un joueur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu reconduire le même 11 de départ. Il faut être respectueux des joueurs. Quand ils font une grosse performance, il faut savoir les remercier et les reconduire. C'est ce que j'ai fait. Je vais être honnête avec vous et c'est la raison pour laquelle voilà, je préfère prendre mes responsabilités, dire que ça vient de moi. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui psychologiquement sont... Voilà, à cause du mercato, les sirènes de clubs des Émirats, du Qatar. Donc oui, voilà, ça les contrarie. C'est des situations qui sont très difficiles à gérer. Mais c'est mon travail. On m'a fait revenir à l'USMA pour ça. Donc je suis en train de refaire ce travail. Ça faisait 9 matchs sans défaite. Aujourd'hui, on tombe. N'oublions pas de féliciter cette équipe du NAD et leurs supporters. Il faut toujours rester respectueux dans la vie. Donc c'est comme ça, malheureusement, c'est le football et il faut continuer d'aller de l'avant.